Si vede me que eu ordina de 12 família fu Israel de Sibanya, de aluku sama, de sama kasama, de sati sama, de foto nenge, de ingi sama, de na de 12 família fu Israel. E tire u kotegi de sama taki de muaka apa sisa gadu tegi fu waka gogi mina Yeremia tin. Wan tire de sama taki na tele sa ter dafna tire. Kau luku ena Bible e fu gadu komanderu fu fi apesa sa de pinu de sa de kai paso. Yeremia 10 vers 1. Yeremia 10 vers 1. Yere da woord tu disi masra de taki gi o osofu Israel. Vers 2. So masra de taki, no leri da pasi fu de meiden suma. Uyesa gadu taki gi de bus konde sama. Gadu taki wi ko amle na pasi fu de heiden sama. Ko amugo fi pasa, ko amugo fi care space. Ko amugo nya agumeti. Ko amugo fi holy pagoy ki pade sama fu kita dia. Gadu taki de piki fu Israel sana baka manga ingi. Ko amu fi ko amuleli apasi fu de heiden sama. Ko amugo du me anga pasa. Ye. Gogi mina ingo reta 10 vers 20. Saya de me ko amu fi apesa fu de heiden sama. Lazy. Ma mitaki pardon, ma mitaki dat die den sani, die dem heiden suma, gilek ofrandi, dem meki ofrandi gi, dem takru yeye. Dus dat de heiden sama gi ek ofrandi na gi taku yeye. Na gi abeti ma Jesus na kama na pena of de taku yeye. Amaya na iko fore na Bible, amaya sina DDB ma. You see? En de sama fu ego fi fesa gamaya so. En dadelijk de vrouw ook ke pertak dei, dogo ke di oma de kai tamu. Dat u ali sen Ezekiel active vers 14. Gogi mina Ezekiel active vers 14. En nu aku ino sama bisraga, uka aku bisraga. Waktu aku profeta ino sama. Waktu aku profeta ino sama. Uka aku profeta ino sama. Volgens de Bijbel sama na ding, zo toe weet de moholi, van de moet jij de sefi. Want daar zit maar voor de nee jij de sefi na fasi. Gogi mina Ezekiel 8 vers 14. Dan nu gogi mina Jeremia 5 vers 19. Saya de meki imite de sama fuso, omdat we die tagadu, we vive sagi tagadu. Una vive sagi agadu fa Bijbel. We vive sagi de gadu voor de heiden. Ik de hen stanya de wetman. Gogi mina Jeremia 5 vers 19. Dat boek voor Jeremia 5 vers 19. En as a passa so dat te ons ataki. Fu sam ede masra. We gado de do ala den sani di sinanga wi. Dan you sa piki dan taki. So leki fa ben libi mi. En ben dini frame de gado na ini. Isi de sama fu fika gado en de dini frame de gado. So de ba dina fosi kaba. En te de sama fu edun ette. We go dini frame de gado. We go so ne mate keliki. Go dini wet ma Jesus go fi pasa. Lisi go do. Da un sa piki dem taki so leki libi mi. En dini frame de gado. Na ini wan kondre so srefi un sa dini frame de suma. Na ini wan kondre disi no de disi no de Isi fene me ki odra su sa perso. Mena tu go dini ta gado de. Dati na sa ko te gire sama fu. Fika pasi fu de head sama en u kona pasi fu agado fu baka. Gogi mino na class leader 3 vers 40. Ja? Klasliederen 3 vers 40. Hina de piki voor Israël en we moeten passie voor de heidens en we moeten pasen. Klasliederen 3 vers 40. Is je? En heb je nog eens vragen? Hoe de ja zo goed beantwoord de vragen voor? Bala isabi dat je naar Israël volgens de Bijbel? Isabi? Maar besa wani sabi? Ole sengi so metin. Taki wi na de bigi voor Israël wi na mo hina. Gima koga bala na to direct. Deuteronomium 7 vers 16. Aliki ambala. Deuteronomium 7 vers 16. Tagado taki de bigi sama na de bigi voor Israël. Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. Because you the Santa people give masra you gado. Isi fakado kali de bus kone sama wi na wa apa people lagi masa gado. Lazy? Masra you gado, dem for kisa you like you space route folku. Giem sile fi komo ko fu ala folku diside na gron tapu.
Ici, dus gado verkiezen wie ik een speciaal volk komen te voor alle natie voor gewoon tapu. Tweede me kata goed ici. 2 Korintiërs 6 vers 14. 2 Korintiërs 6 vers 14. No tai usre vi makandre na suma disi no bribi. Dikasi soortu gemeenschap dem rechtvaardig suma abinanga dem suma disi no de rechtvaardig. Dus soortu gemeenschap wie ik de piki voor Israël de Santa wang. Abi soortu gemeenschap wabanga de sama sana Bible de poite de tanasi. Is hier voor God niet de fesa voor de maar voor God niet de keliki voor de man. Gado taki wam doa san nape. God give me nou klaagliederen 3 vers 40. Dat boeken voor klaagliederen 3 vers 40. Mek u suku en tesi den passie voor wie. Je zag dat actie voor wie? Deze? En draai kom baka na masra. Dus lupu en tesi de passie sa waka. E voor de passie sa waka na passie sa gado wani. Want fauda sana ya so omeke likide ya bi vol evangelie ya bi EBG ya bi Rooms-Katholiek ya bi Muslim. Omeke likide masuto of de na abua. Lees ik met aan lezen? Dat boeken voor klaagliederen. Kapitel 3 vers 40. Mek u suku en tesi den passie voor wie. En draai kom baka na masra. Gado taki meke suku en tesi de pasifu. Wat is dat pasifu? Vol evangelie info. Wat is dat pasina? Doki mina Jeremia 10 bak. O luku e vol evangelie e do sa a Bijbel aksu fudu. Sa Bijbel e commander fudu. Jeremia 10 vers 1. Here da woord to disi masra de takigi u. Oh, also voor Israël. Vers 2. So masra de taki. No leri da passie voor de meiden suma. Dus gado taki de piki voor Israël wam lela pasi voor de heiden sama. Ishima volle evangelie de lela pasi de heiden sama. Want de ne hola sabat. De kwason de mante keliki. De isa gado taki na Exodus 20 vers 8. Dat boeken voor Exodus 20 vers 8. Membre de Sabbat day. Gado taki membre a sabat. Dat is nou de wet voor gado. De wet voor gado etal ete. Ja ma big man. De wet voor gado etal voor tego. Membre a sabat day. Maar bijvoorbeeld de taki keliki na membre a sabat day. Lees Voor Horiem Santa. Sound doang hè? Voor Horiem Santa. You sa uroko 60 day langa. En do ala Euroko. Maar die voor 7 day. De dat Sabbat day. Voor Masra. You gado. You no musu do ini wan Euroko tapu da day dati. And you. And no you. If you man picking. If you man picking. If you man dinari. If you man dinari. If you meti. If you da vrienden suma die zitten na in je portu. Zie, dus dat is nou de wet voor gado taki hola sabat day. Dat is gado commander wie voor de wie ik de piki voor Israël. Zie, nou wat als man kote taki sabat day na etel mo. Nou als man kote taki wet na etel mo. Tidak na sabat day wala isu want de wet. Leviticus 19 vers 15. Leviticus 19 vers 15. Leviticus 19. 15 vers 15. Leviticus 19 vers 15. Uno sakoti wa falsi krutu. Uno sataki da seifu da poti suma efu taki da seifu da maktiman. Ma umusu koti wa refa ki krutu. Uno sa wakalon tu leki wa gongo saman na miri fu people. Efu fu de wan falsi koto igi agensi da libi fu unasta. Mide masra. Zie, sabat voor gado taki wo go voor de talet baka. Leviticus 23. Exodus 23. Exodus, dat boeken voor Exodus, kapitel 23, vers 1. You no musu panya wan leitori. Sama mahdu? You no musu panya wan leitori. Lazy. You no musu giwa falsi kotoigi. Sama no mahdu? You no musu giwa falsi kotoigi. You no mag die een valse getuige. Lazy? Fuleni anu fuyebi wa ogri suma. Go give me na 7. Dat boeken voor Exodus, kapitel 23, vers 7. Hoor je schrijven far away. Voor Antori de kori suma.
Dus holy say vivare voor Antoli say koli sama. Ik heb het Jezus Pasen Kerstfeest. Kado taki wam dilanga de fesana, wam dilanga de manapo. Lees ze Leviticus 19 vers 3. Inu afumu musu respecti ya mama nanga em tata. En hori mi sabat mi de mazra ungado. Sisa umudu inu afu umu respectu manga pa en moli asabat de fugado. Kokimina 620. Leviticus 19 vers 620. Uno sanya inu wasani nanga em brudu. Dus de piki voor Israël, we mag je next aan abulu, we mag je bluetooth als het ware. Lees je? Uno sa tuto fruroko efu afkodre uroko. Dus de piki voor Israël, we mag de bonuma, we mag de wisima. Zie? De piki voor Israël, gadu tak. Lees het wel, lees je? Sa de piki voor Israël, we mag de. Leviticus 19 vers 26. Uno musunya inu wasani nanga em brudu. Uno sa tuto fruroko efu afkodre uroko. Dus de piki voor Israël, if je aan een bonuma, je stoppen direct. If je aan een wisima, je stoppen direct. Gadu taki, je mag de een wisima, je mag de een bonuma. Je mag de een tofurma. Lees je? No po vers 29. No pori uma pikin. Ugi am abrale ki wan huru uma. Dus gadu taki wan pol uma piki fuge abai ki wan huru uma. Dus de piki voor Israël, je mag de een huru uma. If je aan een huru uma, je stoppen direct. Gadu wan de piki voor Israël de huru uma. Wie zijn aan huru uma, je mag we huru uma koos ook toe. Want kanina is lees ik maar je weet huru uma koos. Gadu no wan dat ook toe. Lees je? Leviticus 19 vers 28. Uno sa koti uskin. Gidem dele suma. Efu meki marki na uskin. Gadu taki, we mag de sport maar ook toe niet. Tere je wat mij check toe, ja, me kola zo kom ik sport toe. Gadu na je ook aan sport toe, maar je want niet sport toe, en hij is hem de. Lees je godo? Gadu taki de piki voor Israël, we mag piede. Alle de mensen yang piede. Vanaf die de yang piede mo. Je nou piki voor Israël, je mag piede, je mag piede bij me. We mag meke mij kia uski ook toe niet. If je habita tatuage, je bent sabi matidi ko sabi, ina ko poti watawa ni tapu. Leviticus 22 vers 25. Uno musu taki wasani. Fuwa frame no suma. Fu meki wa ofrandi di ugado. Because them de pori kaba. And them abi foutu kaba. Minosa taki them fu anu. Zie, dus de piki voor Israël, om de Santa Gimasa gadu. Gadu no wan meke upuede, gadu no wan meke upu bij ba ook niet. Want voor zij de gewoon Santa volk. Ko gimina Leviticus 21 vers 7 bala. Da buku voor Leviticus 21 vers 5. Dem no musu koti dem hede wiviri, meki dem strefi, abi piri hede. Je sa de piki voor Israël no mag doen, man ge voor Israël sa de no mag doen. Dem no musu koti dem wiviri, fu meki dem strefi, abi piri hede. Dus je no besabi, matide, je ko sabi dus tama, if je ko piye de baka, sabta kiyanga gadu go abi. Lazy? Dem no musu krabu dem hukufu dem barba. Fupu, pardon. Dem no musu krabu dem hukufu dem barba. Puru, efu koti dem skin. Dus de man piki voor Israël wa mag kabu bij bapu gadu taki. Iji? En jam alika sama taki sama taki boy, kota bij bade ai taku invesi. Jam aliki sama naksa gadu taki na dati mu aliki. Do gimina handling a faith. Na sa gadu taki na dati mu aliki jam alika sama. Sama kota ita boy bala pu bay banafe. Ahada fiti. Gadu taki no mag pu yu bay ba inu mag pi ede ook tunit. Handling a faith first. 29. Handeling of 5 vers 29. Dan Petrus, na alem tra apostel ben, pikitaki. We musu arki na gado, moro leki na libisuma. Dus arki na gado, moro lek na libisma. Gimi sabi? Ito wali isivina de piki voor Israël en moli de wet fugadu, zodat u sa gwenya kone krek. E fune holi no wet fugadu, no kone krek. Ja man. Lazy? Dat boek voor Exodus 19 vers 5. Non voor dat ede efu sa hori. Pardon. Non voor dat ede efu unsa arki mistem. True. En hori mi akroderi dan usa dewans pesrutu gudu. Gimi moro leki ala trafolku. Bikasi da heri gronta pude fu mi. Zie? Dus garu take fu holi de wet fena odoan. Volk fukonu anga priester.
efuna piu bai bamo, efuna support ma umang, efuna de wisima nga bonumang, ici efuna koli sama efuna lei. Ici? Lei ici? Leviticus 20, verset 20. En umusu de Santa Jimmy. Because me, Masra de Santa. And me ben prati ufu dem tra people. So that you usa de for me. Dus de bieke voor Israël, we mag die niet taken, we mag die niet uit met Jezus. We mag ook 4 de stille zaterdag, precies de heden. Ja, shalom. Ik heb bala tayo ka ba wina de bieke voor Israël. Ang tawo to de black amandie shalom ababo to ya wina jusama dat na we origineel ni. Ni bala yuna jusama volgens abuku yaso. You anasana mampa makaike fadekai ali komo to ni safu boto nyo kisile nende. Wa mag du mei anga den tana si aini den sanfu de manailo de manai du mei anga auto. Sai de du mei anga den. Pika de meke de du de sani. You mulsu kusani you gan sama lutu. Wele li utaki yuna jusama yuna be ko nu princess anga prince volgens abuku. No aini safu ten we de no yai tenke no ete. As de ketik ya jawana mo omdat um paksi destroy kaba. De ketia jawana mo omdat u fustan poli kaba sa pa poli dio me kei fustai ke taki frei ya frei. You see you na jusa ma volgens a Bible. You see gimme Ezekiel 3 vers 11. Ezekiel 3 vers 11 gide bla kama anga de India anga alata sama diwani join a anasi ku Israel arki. And go, you say go, let them suma di sidena in katibo. Yes ataki. And go, you say go, let them suma di sidena in katibo. Go aden sama di jaini katibo. De sama di jaini katibo aden wandi de kia kwa sana la Guyane, Guyana, Brazil, Porti. Ala de pesi pe de kia we go. Spaniel, Holland, ala de pesi abla kamandena ala de pesi de. Go bow de osu gide man. Go omen wiki to go gide man. You see? Aini captivity ugo naro meke ukona de sama di jaini safu. De sama di jaini safu na anasi for Israel. Dati na bla kamang anga ingi. You see? Dati we tai giwi, dati we lazy giwi. Child, you na anasi for Israel. En we gaan ook voor join de tanasi en de feesten die we o join de sama voor wie de sama voor wie de asansa kan die wie op die pasca face aan ala de ta face. We ook die alle die baka met de sama voor fusta baka sama na ben. Bikana in isla verneida we lasi ala de kulturu voor wie we biki volop tanasi kulturu. Tide na di ala fukusam we edu ma ulisi a Bible. Give me Johannes 8 vers 32 sa di moye. Johannes 8 vers 32 kita you wasani di omeke we go free because they serve mental slavery. Arki. Johannes 8, vers 32. Sataki En nous sabi da waarheid. ayo sabi Da waarheid. En da waarheid sabi ki u go free. ko sabia wet famo hi gadu diwifika da au make you go free. You see, I take you king taki tefu fika wet da ubio binitana si mai ubio holia wet da ga bio opo him adentana si tapu. Dat no one itaki adentana si na meti efuna. No, na order famo hi wante so. Bika ini wamboto ini imusabi wasama jereya boto alama hapo ireya boto. This we after kisifu reya boto. You see, that we Italian that we lazy. Idena di del fils de la sacerdoce abeibala takidati abeibala takid de la sacerdoce nga komenda kan leide ya takik resosio pasadi dei ay nya be gol ta pa ngadineti en ya pwede de di nga dineti ay ni saka keda baka nga komiti so dem man nga iwo ko na mafude wiki play. You see, give me the term 1 verse 8. Meke ye anga sama mo hi wa meta ke kuna na la sama meke fade takia ini anga 3 verse 16. Arki Deuteronom 1 vers 1. Da buku pu Deuteronom arki. Da buku pu Deuteronom o tay giwi anga sama gadube taki e funanga ala nasi e funanga one special nasi. Arki Deuteronom 1 vers 8. This is the word to this Moses ben taki di Israel. De blakamang de ingi de Israelit sama. Lidea so yesa mohi wataki di ulu. This is the word to this Moses ben taki di Israel. This is the word to ya mohi wataki di Israel.
Teye about a kerki and a no antasa ni mwenke a gathering for the Israelites sama. That ya provoke king to give me handling 11 verse 20. Aha. That you give me you on the cipher. No, you give me handling a cipher verse after that. Because today kita ki awang kolo. Lisi anak kolo. Lisi na winasi. Lisi na Israel. Anasi amuhi gadu. Akaye Israelit sama. We anawang kolo. Pina wanasi. Anasi Israel sa de selina higon tapu. De panya anga boto na ala de po uku. Arki sa taki. Teye about kerki. Sa kerki eba dulu bokwen king itu. Handeling 11 verse 20. Handeling 11 verse 20. Sa taki. And abefeniem alichariam pambakan Antioquia. And abepasasyo dati wan heri hari langa dembe koma kandra nangada kerki. And Nang sande be koma kandra nangada kerki. leisi. And dembe leri furusuma. And dembe kari dem disciple Kristen fosi na ini Antioquia. Iye te yo kaise si Kristen tama. Te yo kaise mea Kristen iye sa taki pada be kaiden disciple. Dembe kari dem disciple Kristen fosi na ini Antioquia. Dus libi sama be kaiden den disciple Kristen. Onda te be polok a Christus. You see? Take him back. Take him one more time. Handeling 11 verse 20. And di abefeniem abechariam kombakan na Antioquia. And abepasasyo dati na heri hari langa dembe koma kandra nangada kerki. Nangada kerki. Dawo yesa na kerki. Leisi. Handeling 7 verse 38. Tataki teye about kerki anadesan fuson de dieshi. Da jape want wicked sani. The kerki the original kerki wantaki na gathering for the Israelite sama. Alishi tede manta puta pa ukushi na aside smoko ukantakia wan kerki wishi ana wet ukadu de edu. Kerki wantaki gathering. Yushi arki. Handeling 7 verse 38. Disi de MDC bende na inida kerki. Yesa taki. Disi bende na ini da kerki. The Moses begenya this ainya Wustein abe taki anga den sama ainya Wustein. Yes ataki. Disi de MDC bende na ini da kerki na inida Wustein. Yeah. Aini a Wustein de sama fukomota Egypte pedebe junta Joe abe kayen wan keliki anatasa ni keliki na wan kurup sama dis verzamel samen. Dus if kan kayu wan keliki tide na yuadi do ma wina wan nasi. You see? Wina nasi, we anade man fusonde taki woko ti kreski anga ala de sandati ne yo janga de sande wo taigi sande fano du fiye to le sha ukombita ni yesi mai fi tekene wo kwangi da sa do you see one boom you see let's see Handeling 13 verse 8. Handeling 13 verse 1 No, na ini da kerki. yes ataki aini de group sama de group BB1 de BB1 anatasa mwenke de ju sama di shewakaya de mbaka ma di shewakaya nga de kingi na ini wan keliki di bete na ini Antioquia. ataki Want to profeti na ngaleri mambende. want to profeti ang aleri mambende na inya kerki dati dan tuan taki de sama te bebe versamel fiega du wortu ay kaya wan kerki wan group sama wan gathering fu den ju sama you see anaden gambi gi ko bawdi yesi aden ukutapu ala sama igo spamin abay bale tay yu king tak ya wayna sama be accepter de word fa bukuya wayna a be de pour wayna you see desti de na de isa we tay gi ya na fu yu kompaka na gadu fu abay na gadu fu yu four orders na gadu fu dem pa fu yu arki Handeling 7 verse 48. sataki Tabu damora hiwang lotang na ini temple di sibembeki na nga anu. iye sataki tekeng baka Handeling 7 verse 48. Tabu damora hiwang lotang na ini da temple di sibembeki na nga anu. Ye sataki amohi gadu awani meke himal anga gontapu anga yu anga de fisili ye nya watanga la dem bonga jowi anaitang aini wa gambi ki mo inkeliki anai doen asande amohi wa nai doen ma o ye mo fawi Soleki da profeti bentaki. Jeremia 7 verse 4. a profeti betaki wansani
No fatro na tapudem lei wortu. No fatro tapule lei wortu. E fude ko taigi taki Jesus de defenda au pubaka sonde ataki amu fatro asandati. Ikata kebyo pasati dei anga dineti ainya be fu gontapu. De sanokande defenda bakadina da opasonde manteng. Anaine ke dei wicked ke hell. Lazy. No fatro na tapudem lei wortu. Disi taki the temple fu Masra, the temple fu Masra, the temple fu Masra de disi. Yes I taki. No asama mkonkole taki na disi na temple fu amohi wang agambi ki ko bosa yesi na okuta panga Christ ne na temple de lady you amosa taki never. Eke wanga wet ma yesu te mapotiki yang wanga Christ pa kukuri ka shina base de ataki da di ana temple pa mohi gadu. Will it be somebody take a wet amohi and put your any practice that in a temple for most time? You see? Give him. Jeremiah 2. Jeremiah 2 verse 10. Jeremiah, a book for Jeremiah 2. You have the for order for you, have the path for you. Now in a book, let's see. Abra passada se, choro fuda keti suma, en lupu na kenar, en praxeri fin fini. En si epuso wasani ben pasa. Yes, a book ataki. Ataki aba pasa at sekanti, wade Arabir, wade European, gona de Gorku. Dai go aba go luku, ye epuso wasani pasa, o ye kana wasani be pasa. Arki. Verse 11. Wanasi be kenki dem gado. Akfie bu wanasi kenki en gadu kaba. Senstene snisi be dini Buddha, noite te jakenyen. Ye, senstene dini Allah de Arabir, noite te jakenyen de faloke no stay. Senstene wet no de tika ma wa weta Jesus konta famir, selek no de ma e falok a weta Jesus dati. Ma umbla kamang nanga ingi samudu. Ufar lat agadu fu unu and a send you ko in slavery. Wasama tam baka slavery sa ujaini. If you say sabi that de wo taigi. Wamata baka slavery sama na manita pune baka amos tai gadu. Atam puna baka safu ju ujaini na engse ki pasi fu da tifele pesi. Na engse fi wo piki fu saide me kia du asanjanga unu blaka ma anga indi. Fayewe long aba boto de wipiwa sola de wipiwa foto de wipiwa Europa ala president na shi stafu unu amohi wa tafu ne baka bika misisa mibala if ya duan osu mayanga wasama itanya sem osu de mana iteke itaki de orla sayeki ainya osu ima pochen ado yangi okisi problem pochen go adose chaki si mustamba kada ichayin ko bakainya osu nada tipasanga unu Jerusalem amohi gadu enutanga yesigenya pochu go adose fosi so that you can learn and come back. Jerusalem from Mohi Gado, Jerusalem now we motherland. Give me Jeremiah 5 verse 19. Make the fusta side make it and samata puna baka for safu jujaini. Asafu libi jujaini for the chai the gansama fuanga boto kwa sana. Gadu be taki and kaba. Because tanga yesiwa yesani. We baka baka la denta levi fudentana sisakaki. Jeremiah 5 verse 19. Book for Jeremiah 5 verse 19. And as a passação dati temos ataki fusta de Masra Ricardo de do ala dem sangi sinanga wi de yes ataki te o accuse fi kanisi do ini go one day if you are selling albina one day fuso life photo de taki side me ke mitiwe ke baka maso fai ke anasia so wa fluku ja utapuso side me ke go so bita anga de sama de jako yake sa fo ini bo side da sai pikinen that we sa pikinen taki so leki ube libi mi and ube dini frame the gado yes ataki so eke fa ube fikami and ube waka frame the gado wafude frame the gado na yoshide blaka mang a photo efuna albina efuna mongo de mai gwa ni mosque go sidon taki de wak de sukufu waka ni gado pasi nei dati na kaka du baka waka na mohi wataki so eke fa ube fikami wabe waka baka mi sami taigi wi that's a say saudu. Dan bisa pikir dem taki so leki ube libi mi and ube dini frame the gado na ini ukondre so eke fa ube ga Jerusalem ni ube waka baka den gado fuden den Greeki den gado fuden de African de Romain so eke fa ube tanya konde Jerusalem and ube tanga yesi against amohi gado waka baka la de ta bibi angala de ta feast de fu de wicked nasi sabu kutaki so strati usa dini frame the suma na ini ukondre di sino devu oh frana na wankode la Guyane awankonde Brazil awankonde and sama ube dinya ya so frame sama de frame sama de Hollander
de Frankrijk man na so lang. You see, Guyana na de Engeland baka ube dini na pe. You see, on that ube dini vreemde gado na ini unkonde Jerusalem. Dat in our motherland. Lazy. Vers 20. Taki disi na ina also voor Jacob. Je bent taking de Israëliet sama. Jacob tane de kai Israël. En in taki de Israëliet sama. Zijn taki de lazy. En tegi disi na Judah taki. Yes, I'm Taigi Judah. Judah, Benjamin, Levite, and a Judah. A kingdom for a say. Taigi then give me taki. Yere disi no. Oh, dumb people. Yeva kayu, dumb people. Say they make a kayu, dumb people. One must make one build and anama idinya say if you build it, dumb. Ikwelencha kabang ang asitong mo yung leches e potene itaki disi na migadu apoy dingi wata apoy nyang apoy washing sefi next apoy du ne iteke kini ne iliga bigin sakado tibinyang abaibel taki ibong lazy Disi no abi frustan. One dumb people dina fustan. If you fusta iwoko, you know the new one build mi bala. If you fusta iwoko, misisa, you know kaya nga kini big one build. And you know it. Safika ifu bi beke takine sama di keti you. Ja you constantly disha na one hard group. Why hate nobody? Why hate no one sneezy? Why hate no one coolie? That you the king in the summer because you fusta ike takina one hate speech. And why hate no one nasi? Allah de sama dishi safui abika gadu fika de fu de safui on that way hard gadu. You see na one hate speech and one heart. Why hurt nobody? Why penalty nobody? No sneaky, no baka, no coolie, no one else why hurt. Lazy more power. Disi abi I, madam no see. O abi I mo I see. Dem baka madide abi I madena I see abukuta ki woso ifa de I see. And disi abi yesi, madam no ere. The abiyesi majaye. You see? Give me Isaiah there to 13. You see? Lazy more power. Uno frede for me, so masra de taki. Why fele amohi gadu? We fele den safu masa undati. Umaya so itakina gadu fele fi wan kisere den. Umaya fele amohi gadu. Ma den sama je gosi don ayin den Christ for den sonde keliki an ala den tabi bi de Rastafari kaiko. Ala den ta sande den ay fele amohi gadu. Yes ataki. Madam people disi. Aduan hati, disi lobby for stray. Aduan hati, the black manga de ingi ataki, you aduan hati mayana, you na falak fugado. You na falak fugado, you na princess and a prince for Kansabukuyaso. Akaiwi, we na kounu picking. We na kounu picking, the gansama for wabe kounu, kounen Dafet, kounen Sadamo, Kaiko aladentata kounen Saul. Then gansama for we na be kounu lazy, we na them prince and them princess. You see? They be feti and they be goe. They be feti and they be goe. In Samuel 15 verse 23. Yes, Ataki. In Samuel 15 verse 23. Because he feti against Gado. Feti against Amohi Gadu. They like tofu roko. They ke tofu roko. Tofu roko na abomination na wan taku sani. Feti anga.